السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اليوم رايحين نشوفوا موضوع اختبار لسنة الثانية متوسط في اللغة الفرنسية. إذا رايحين نشوفوا النص ومن بعد نمروا للأسئلة. نرجو منكم يعني متابعة الفيديو يعني من البداية إلى الآخر، لأن هذا في مصلحتكم نتوما وباش تفهموا أكثر وبطريقة صحيحة، لأن دقيقة قلت لكم ولا دقيقتين ما رايحاش تفهموا فيها، بالعكس رايحين تخلطوا المعلومات. نبداو على بركة الله في النص. مالك et Flèche. Il était une fois dans un pays lointain un jeune paysan qui s'appelait Malik. Il n'était pas riche, mais il était heureux. Heureux de travailler en plein air, heureux de manger chaque jour à sa faim, heureux car il allait se marier avec Mina. Mina était la plus jolie, la plus gentille, la plus douce de toutes les filles de la région. Un jour, à son retour des champs, Malik trouva devant sa maison la mère de Mina qui pleurait. Le jeune homme s'approcha et demanda « Que se passe-t-il » « Mina a été enlevée par Nestor, l'ogre, » répondit la vieille femme entre deux sanglots. « Il l'a emportée en disant qu'il la mangera demain soir. » Malik n'hésita pas. Il prépara un baluchon, puis siffla 3 fois pour appeler Flèche, qui se posa sur son épaule. Le jeune homme le caressa avant de partir en courant pour délivrer sa belle Mina. Arrivé au bord d'une rivière, Malik aperçut au milieu du courant un vieil homme qui se noyait. Il plongea, attrapa le vieillard et le ramena sur la berge. Pour le récompenser, le vieil homme, qui n'était autre que magicien Malidor, lui donna une potion magique qui fait rétrécir et un bonbon qui rend la taille normale. Donc, à suivre. Donc, conte du don du monde d'après Régis de Lepeuche. Donc, هذا هو. روحوا للأسئلة نشوفوا الأسئلة ثم donc نبداو. Alors, encadre la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur prescrit, explique, raconte. B. Ce texte est une légende, un conte ou bien une fable. Complète le tableau suivant. Titre, source, auteur, la formule d'ouverture, le personnage principal, l'expression qui indique la suite des événements. Pourquoi Malik était le plus heureux des jeunes hommes? Réponds par vrai ou faux. Malik était riche. Mina était très belle. Malik a appelé son chien pour l'accompagner. Malik a sauvé le vieil homme de la noyade. Relie par une flèche ce qui va ensemble. Alors, Anna, voilà. Alors, Malik, Mina, Nestor, Malidor, Flèche, l'ogre, le magicien, l'aigle, le jeune homme, la fille. Alors, relie le texte puis relève 2 mots de la même famille que magie. نكملوا. Donc, 7. Lis les phrases puis complète le tableau suivant. Malik mange chaque jour à sa faim. Il trouve devant sa maison la mère de Mina. Flèche se pose tranquillement sur son épaule. Voilà le CCT, le CCL ou le CCM. Yani complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de lieu ou complément circonstanciel de manière. Souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom. Mina était la plus belle fille de la région. Vous allez souligner l'adjectif et vous allez encadrer le complément du nom. Écris les verbes mis entre parenthèses au passé simple. Retrouver ou l'ogre surgir. Alors, Mina était la plus jolie, la plus gentille, la plus douce de toutes les filles de la région. Réécris cette phrase en remplaçant Mina par Malik. هنا نبدلو تما من الفيمينا للماسكولين. Ou la production écrite, tu as trouvé
dans un vieux livre, le conte Petit Chaperon Rouge. Dans la situation initiale, a été déchiré. Rédige la situation initiale en respectant les critères de réussite suivants. Les critères, non, un critère suivant. S. Emploie une formule d'ouverture, indique le personnage principal, conjugue les verbales imparfaits, fait attention à l'accord des adjectifs qualificatifs. Utilisez bien sûr comme un tableau le temps passé, le lieu dans une petite maison, verbe billet porté appelé, adjectif qualificatif petite gentille belle. Donc نبداو على بركة الله نفهمكم لو تكست ومن بعد هنا يتكلم على انسان اسمه مالك اللي كان عايش يعني في ان بي لواتان بلد بعيد وهذا لو جان بيزون يعني هو بيزون نقولوا هو انسان فلاح انسان عايش في الريف دونك ان بيزون كي سابولي مالك il n'était pas riche ما كانش غني ولكن كان عايش غايه كان فرحان علاش كان فرحان باسكو كان يخدم في برا باسكو كان يخدم الفلاحه heureux de manger à sa faim كان ياكل يعني باش ما يجوعش وكان heureux باسكو راه كان رايح يتزوج مع بنت اسمها مينا هذه مينا كانت الاجمل وحده ولا بلي جونتي يعني عاقله ساج دوس فيها كاع الصفات الطيبه في البنات في ديك المنطقه اللي كان عايش فيها واحد النهار شي صرا كي ولا من الحقول مالك تخوفا devant sa maison لقى ام مينا تبكي علاش باسكو الغول هو لوغر نستور سرقها داها وعلى اساس ياكلها الغدوه دونك شادر il prépara un baluchon puis siffla 3 fois pour appeler flèche الكلب تاعه ولا لاغل sur son épaule وبدا راح معاهم على اساس يديليفرو يعني يسلكوا مينا في الطريق شلقى او بورد لا ريفيير عند حافه النهر لقى واحد باغي يغرق شيباني سلكه كيخرج وما هو الا ان ماجيكسي اللي اسمه ماليدا دونك عطاه واحد البوسيون ماجيك واحد الخلطه سحريه اللي تصغر وترد ومن بعد ان بون مومون اي ان بون هنا مومون هنا ماشي بونبون ان بون مومون un bon moment rend la taille normale donc d'après c'est bon هذا هو النص نروحوا للأسئلة alors نشوفوا قال لك encadre la bonne réponse alors ici dans ce texte l'auteur raconte يحكي لنا ce texte est une légende un conte donc c'est un conte alors le tableau نشوفوا التابلو مع بعض كاين tableau نشوفوا le tableau وين راه alors voilà le tableau نشوفوا على حساب النص alors هنايا le titre Malik et Flèche source conte du monde تدوه منا ها هو la source نوريها لكم ها هي la source هنا دائما la source تلقوها هنا le titre ها هو c'est bon alors l'auteur اسمه Delpech تدوه تاني منا ها هو l'auteur Delpech la formule d'ouverture بدا il était une fois le personnage principal هو مالك و l'expression qui indique la suite un jour هذا هو الطابلو دونك عملنا الطابلو نروحوا من بعد شطلبوا منا قالوا لنا 3 pourquoi Malik était le plus heureux des jeunes hommes alors Malik était le plus heureux parce qu'il n'était pas riche heureux de travailler en plein air heureux car il se marie avec Mina heureux de manger chaque jour à sa faim هادو هما اللي كاينين في النص نزيدو نكملو alors réponds par vrai ou faux Malik était riche non Malik n'était pas riche c'est faux ومن بعد Mina était très belle oui c'est vrai B c'est vrai ومن بعد Malik a appelé son chien pour l'accompagner oui c'est vrai Baluchon هادو هما من بعد نروحو لل5 relie par une flèche ce qui correspond on va relier donc عندنا Malik هو le jeune homme
Mina, la fille. Nestor, هو l'ogre. Ou Malidor, le magicien. Ou la flèche, flèche هو l'aigle. C'est bon? هادو هما. Donc هنا le magicien ماشي magicien. هنا راه كاين غلطة في النص. Ce n'était que le magicien. Voilà. هذا بالنسبة روحوا للستة. الستة قال لك magique. Donc les mots de la même voilà magie غادي عطيني de la même famille. قال لك قرا النص. غولي هنا على بالكم مغلطين هنا غولي افيك اس يعني قرا النص ماشي يربط. غولي لو تكست قال لك قرا النص عاود خرج. دونك عندنا ماجيك عندنا ماجيسيان. ماجيك و ماجيسيان. دونك 2 بوان. سي بون. الوغ روحوا لو سي سي تي. سي سي تي بالنسبه لا كيسيون هنايا على حساب لي نون اللي عطاهم لنا لي فيرب لي فراز اللي عطاهم لنا هنايا وين راه مينا ايتي دونك هنا نون شي لادجيكتيف. مالك مانج فوالا ها هي 7. مالك mange chaque jour. Donc chaque jour c'est un CCT. Il trouva devant sa maison CCN ou tranquillement CCN. هذه هي دونك هادو هما الأجوبة. دونك وراهم هنايا. Donc chaque jour c'est le CCT. Sa maison CCL ou tranquillement le CCN. روحوا ل8. دونك ال8 شطلبوا منا. ال8 قالوا لنا souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom. Donc le complément du nom هي l'adjectif qualificatif هي belle. هاي هنايا Mina était la plus belle. Belle هي l'adjectif souligne ou encadre de la région هو le complément du nom. Donc il y a l'adjectif belle ou le complément du nom il y a de la région. قال لك conjugue au passé composé. هنا نمشي retrouvâmes ونديرو l'accent circonflexe. retrouvâmes نعاود نكتبها هنا احسن. retrouvâmes نكتبوها الكتابة en cursive. retrouvâmes bien sûr الأ والأت فيهم l'accent circonflexe. وهنا surgit هذا مكان نيشان. دونك واخر بدلنا قال لك remplace Mina était la plus belle la plus jolie. donc نقولوا Malik était le plus. لا هنا مغلطين هنا نديرها لكم هنا احسن هنا. alors Malik était le plus joli, le plus gentil, نقولوا LE, le plus doux, tous les X place CE, de tous les garçons de la région. Voilà. de la région. Donc هذا هو l'orthographe. بقات لنا لا برودكسيون اكريت رايحه على حساب ومعطاونا هنايا هاد لا بواط اوتي رايحه ندير لكم اون بوتيت سادير لا فاز اي. دونك نفوتو نمروا لا برودكسيون اكريت ماهيش صعبه. هنا طلبوا منكم ديروا لا سيتوياسيون انيسيال. لا سيتوياسيون انيسيال فيها هنايا نوريكم. La situation initiale فيها la formule d'ouverture. La formule d'ouverture هي الأولى. Donc la formule d'ouverture عندنا il était une fois, il y avait une fois, il y a bien longtemps, autrefois, jadis, etc. عندنا le personnage principal. Le personnage principal. عندنا le lieu. On a une ou deux informations sur le personnage principal.
سي بون يعني تعطي معلومة ولا زوج des informations sur le personnage principal. دونك هادو هما اللي تخدم بهم باش دير الوضعيه الادماجيه تاعك سي بور ترافايي لا فاز انيسيال. اذا نعطيتكم على Chaperon Rouge. نشوفوا il était une fois une jolie fille qui s'appelait Chaperon Rouge. Point. ما تنسوش la ponctuation bien sûr. Elle vivait avec sa maman dans une petite maison, mais elles étaient heureuses. Heureuses, SMA. Chaperon Rouge avait l'habitude de porter le repas chaque jour à sa grand-mère qui habitait au milieu de la forêt. راني عطيت زوج معلومات ولا قلت بلي elles étaient heureuses وكانت شابيرون روج تدي كل يوم لو ريبا لجدتها اللي تكون في الغابة في وسط الغابة. هنا درنا l'imparfait, les verbes sont conjugués, l'imparfait sont conjugués à l'imparfait, voilà, était, avait, تقريبا خدمنا بزاف le verbe être et avoir, voilà, qui habitait, donc هادو كاع ils sont conjugués à l'imparfait. درنا la formule d'ouverture, le personnage principal, il y a la jolie fille Chaperon Rouge, le lieu, une petite maison. Voilà, et deux informations. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا الفرد وان شاء الله ربي يوفق الجميع. تهلاو في روحكم. السلام عليكم.